دکھ کی اس گھڑی میں، غم کے اس وقت میں ہم قتل ہونے والی اس معصوم بچی کے گھر کے لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں۔ اور وہ جو بچی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہ ہر سماج، ہر دھرم، ایک انسانیت کے لیے سر झुकाने वाली घटना आहे। आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळाली पाहिजे अशा प्रकारची विनंती केलेली आहे। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव से करीबी देहात डोंगराले में एतवार 16 नवंबर को 3 साला मासूम बच्ची के साथ किए गए जिनसी इस्तेसाल के बाद कत्ल के इक़दाम के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हर तरफ इस वहशी अमल को अंजाम देने वाले 24 साला विजय खैरनार को लेकर आवामी गुस्सा उरूज पर पहुंच चुका है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह उस वहशी दरिंदे की फांसी का मुतालबा किया जा रहा है। इंडियन सेकुलर पार्टी के आसिफ शेख, शिक्षा मंत्री दादा भुसे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरान का शदीद रद्द अमल सामने आया है। शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इस मामले में अमली कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे से इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने का मुतालबा किया है। साथ ही साथ इस मामले की वकालत मशहूर वकील उज्ज्वल निकम से करवाने की बात करते हुए गुनहगार को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस वहशी अमल और कत्ल के पीछे एक झगड़े की वजह सामने आ रही है। लोगों ने बताया कि 1 माह कबल मुलजिम विजय खैरनार और कत्ल कर दिए जाने वाली बच्ची के बाप के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। मुलजिम विजय खैरनार दिल में दुश्मनी और बदला पाले हुए था और किसी मौके की तलाश में था। आखिर ये मौका उसे एतवार 16 नवंबर को मिल ही गया। खबरों के मुताबिक आंगन में खेल रही 3 साला बच्ची को मुलजिम विजय खैरनार ने चॉकलेट का लालच दिया और उसी देहात में बने मोबाइल टावर के पास ले जाकर न सिर्फ वहशियाना अमल किया बल्कि पत्थर से उस मासूम बच्ची का सर बुरी तरीके से कुचल दिया। शाम 6 बजे बच्ची के माँ बाप को बच्ची के गुम होने का एहसास हुआ। 1 घंटे की तलाश विस्यार के बाद इसकी इतला पुलिस को दे दी गई। तब तहकीक के बाद पत्थरों से कुचली हुई लाश मोबाइल टावर के पास झाड़ियों के बीच मिली, जिसे फौरन सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 साला मासूम बच्ची को मुर्दा करार दिया। बाप से हुए किसी बात के झगड़े का खुमियाजा उस मासूम बच्ची को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में विजय खैरनार को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया, जहां 20 नवंबर तक उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता देंगे, घर वालों ने उस रोज लाश को पोस्टमार्टम से ले जाने से इनकार कर दिया था और मुलजिम को आवामी जगह पर फौरन फांसी देने का मुतालबा किया था, मगर पुलिस और समाज के सरकर्दा अफराद के समझाने बुझाने के बाद और इंसाफ किए जाने के यकीन दिलाने के बाद उन्होंने अपना मुतालबा वापस ले लिया था। दूसरे रोज 17 नवंबर बरोज पीर को लोगों ने रास्ता रोककर एहतजाज भी किया था। इस मामले में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब का एक बयान भी सामने आ रहा है। मौलाना उमरान ने इस मामले की मजम्मत करते हुए मुलजिम को सख्त सज़ा का मुतालबा करते हुए कहा कि इस मामले में ऐसा कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए जिसका फ़ायदा मुलजिम को मिले और वो सख्त सज़ा से बच जाए। उन्होंने कहा कि इस घिनौने जुर्म की सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए कि आइंदा कोई भी शख्स इस तरह के अमल को अंजाम देने से पहले खुद अपने अंजाम से डरे। द प्राइम न्यूज़ के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। मालेगांव ताल्लुके के डोंगराला गांव में 4 साला बच्ची की इस्मत दरी और फिर उसके कत्ल यानी मर्डर का जो केस और उसकी वारदात पेश आई है, ये निहायत दर्दनाक है और जिस तरह का मुजरिमाना अमल किया गया है ये नाकाबिल माफ़ी है। 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह रेप होना और फिर उसका मर्डर हो जाना हमारे मुल्क के अमन व अमान के ऊपर सवालिया निशान है। हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं,
ہمارے دیش کی لڑکیاں محفوظ رہیں، اسی میں ہمارے ملک کی، ہمارے دیش کی عزت ہے۔ ایسے مجرموں کے ساتھ جو بڑی سے بڑی اور کڑی سے کڑی سزا اور بدتر سے بدتر سلوک کیا جا سکتا ہو وہ کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی وارداتوں میں مجرم مختلف چیزوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بڑی سزا سے، کڑی سزا سے بچا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمتیں بڑھ جاتی ہیں، بعد میں جرم کرنے والوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ پولیس انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ اس طرح کے مجرمانہ عمل کے سلسلے میں سزا دینے اور سزا مقرر کرنے کے مجاز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے تو اس سلسلے میں فوری توجہ دیں اور بغیر کسی تاخیر کے فوری انصاف دلایا جائے اور مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس طرح کے مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ کسی سماج کے ہوں، کسی مذہب کے ہوں، کسی تہذیب کے ہوں، وہ ہمارے سماج کا نہایت زہریلا ناسور ہیں، اور ایسے لوگوں کی کڑی سے کڑی نندا کی جانی چاہیے اور ان کے لیے بڑی سے بڑی سزا کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس سے بھی دل دکھتا ہے کہ مجرم کو سزا ہو بھی جائے تب بھی جانے والی بچی واپس نہیں آ سکتی ہے، جن ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا گیا، جن کی گود میں کھیلنے والی اولاد ان سے رخصت ہو گئی اور وہ بھی اس دردناک طریقے پر اس کا قتل ہو گیا، یہ ان ماں باپ کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے کتنا بڑا حادثہ ہے۔ سننے والوں کو جن کا بچی سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جو ان کے ماں باپ ہوں گے، جو گھر کے لوگ ہوں گے، جو رشتہ دار ہوں گے، اس وقت ان کے اوپر کتنا غم ہوگا اور کیسا صدمہ ہوگا۔ دکھ کی اس گھڑی میں، غم کے اس وقت میں ہم قتل ہونے والی اس معصوم بچی کے گھر کے لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی اس سلسلے میں ہوگی جس سے آئندہ ایسا جرم کرنے والوں کی ہمتیں ٹوٹیں گی اور ان کے راستے رکیں گے۔ بہرحال میرے پاس وہ طاقتور الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے میں اس گھناؤنے، دردناک اور دل کو ٹھیس پہنچانے والے واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود میں اپنا انسانی اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ بھی کرتا ہوں۔